Mga kapusod ako nga sunog nagluntad sa barangay Ingore, La Paz, subong nga hapon. Sa dugang nga detalye, makaupod naton live si Zen Kilantang sa Zen, kamusta dira? Dirt madamol nga aso ang naglikop sa mga panimalay diri sa Zone 2 Barangay Ingore, La Paz, subong nga hapon. Ginlamon sang kalayo mga balay kag boarding house nga ginapanagihan sang pamilya Hadulos pasado alas 3 subong nga hapon. Nang kinaran-karan ng mga tao agud magbuligay sa pagpalong sang kalayo kag pagsalbar sa mga kagamitan. Suno sa mga nakakita, hinali lang nga may nag-ibual nga kalayo halin sa isa ka boarding house. Sa inisyal nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection, posible linya sang kuryente ang ginhalinan sang kalayo. Madasig nga naglapta ang sunog sa mga kaiping nga mga pamalay kag istruktura bangod human ang mga ini sa light materials. Dirt 4:26 na subong nga hapon sang gindeklara nga fire out. Sa dita nga nalista sang barangay officials, siyam ang totally gutted kag duha naman ang partially damaged. Dirt ginaimbestigahan subong sang Bureau of Fire Protection ang ginhalinan sang kalayo kag ang kabubusan nga halit nga ginbilin sang sunog samtang nagapabilin o kon magatinir ang mga nasunugan sa evacuation center sang barangay. Dirt, amo yadto ang latest halin diri sa barangay Ingore, La Paz. Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa.